अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। ईरानी सदर का पाकिस्तान का दौरा और आज मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा है, उनके उस हक के साथ जो कि पुरअमन जौहरी प्रोग्राम का है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि दोनों जो अतराफ़ हैं जिनकी बाहमी ताल्लुकात हैं, जो कि जोग्राफियाई, हिस्टोरिक, कल्चरल, इन सब पर मबनी हैं, इन सब पर तो बातचीत हुई है, लेकिन साथ साथ जो दीगर उमूर हैं उस पर भी बात हुई और तिजारत का जो हजम है वो 10 अरब डॉलर मुकर्रर किया गया है। ईरानी सदर की पाकिस्तान में आमद, इसकी एक अलग अहमियत भी है और सिग्निफिकेंस भी। इस पर बात करते हैं। हमारे साथ हैं फॉर्मर एम्बेसडर आसिफ दुरानी साहब। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। आसिफ दुरानी साहब, आप क्या समझते हैं ये जो दौरा है ये कितना अहमियत का हामिल है, इसकी सिग्निफिकेंस एक ऐसे वक्त में जहां पर पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात भी बेहतर हो रहे हैं और ख़ित्ते में जो पाकिस्तान का मैं कहती हूँ तशख़्ख़ुस है, न सिर्फ इस खत्ते में बल्कि पूरी दुनिया में पाक भारत जंग के बाद बहुत ज़्यादा उभरा है। जी शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान का दौरा इस लिहाज से अहम है कि ईरान इसराइल इराक वॉर के बाद ये उनका पहला बैरून मुल्क दौरा है और उन्होंने पहली डेस्टिनेशन पाकिस्तान को चुना है। उसकी भी जो है एक वजह है, पाकिस्तान ने अलग ईरान के साथ सपोर्ट किया। पाकिस्तान ने इजरायली हमले को मजम्मत की और अमेरिकन हमले की भी मजम्मत की। वजह ये है कि ये जो मसाइल हैं इनका डिप्लोमेटिक हल जो है वो लाजिम है। अगर फोर्स यूज़ की जाएगी और वो भी उस सूरत में कि जब ईरान NPT का मेंबर और वो उन शराइत को पूरा कर रहा है, उसकी जितनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं वो IAEA सेफगार्ड के तहत हैं और इसके बावजूद अगर ये हमला किया जाता है तो इसका मतलब ये है कि आप ईरान को खुद फोर्स कर रहे हैं कि वो न्यूक्लियर वेपन रूट जो है अडॉप्ट करे। तो पाकिस्तान का उसूली मौक़िफ़ था और इसमें बाकी दुनिया में भी ईरान के मौक़िफ़ को हिमायत हासिल। अच्छा, और तो एक और जो ख़तरनाक बात इसमें अमेरिका के हमले से हुई है कि ये इसके नताइज जो है रेडिएशन के कॉन्टेक्स्ट में जो वो हो सकते थे अगर खुदा न खास्ता वो उनकी जो न्यूक्लियर इनरिच्ड यूरेनियम है ख़ासकर 60% उसको अगर नुकसान पहुँचता। अगर मैं समझता हूँ कि ईरान ने 60% एनरिच्ड यूरेनियम को वहाँ से हटा लिया होगा। जी, तो आसिफ दुरानी साहब, जब हम ये कहते हैं और पहली बार हमने नहीं कहा, जाहिर है कि जिस वक्त ईरान और इजराइल जंग हो रही थी उस वक्त चाहे यूनाइटेड नेशंस में हो या वैसे हमारे फॉरेन ऑफिस ने इस एग्रेशन को भी बरमला तौर पर कहा था कि इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं इस एग्रेशन के जो इजराइल ने ईरान पर की। लेकिन ये जो पुरअमन जौहरी प्रोग्राम को हम सपोर्ट करते हैं और ये हमारा मौक़िफ़ पहले भी रहा है, आप समझते हैं कि इससे हमारे और अमेरिका के जो इस वक्त हालिया ताल्लुकात हैं इस पर किसी किस्म का कोई असर हो सकता है? देखिए, अमेरिका को हमने आज की बात नहीं है, हम डे वन से हम अमेरिका के साथ डील करते रहे हैं और अगर हम जो है या तो हम अमेरिका के जो है एलाई रहते हैं या फिर मोस्ट सैंक्शन एलाई रहे हैं और ये ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप रहा है। लेकिन ईरान हमारा नेक्स्ट डोर नेबर है, इसके लिए अमेरिका हमसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि हम उनकी मर्ज़ी के मुताबिक अपने ताल्लुकात रखेंगे और मैं ख्याल में रखना भी नहीं चाहिए। और ईरान हमारा जो है हर लिहाज से एक दोस्त है, हमसाया है, हमारे सकाफती और मजहबी रिश्ते हैं और सबसे बढ़कर नेक्स्ट डोर नेबर है। अमेरिका की पॉलिसी तो बदलती भी रहेगी लेकिन हम अपना नेबर तो बदल नहीं सकते। यही मेरी एडवाइस इंडिया के लिए भी कि हम आपस में जो है वो नेबरहुड तब्दील नहीं कर सकते। तो इसलिए होना ये चाहिए कि खत्ते के अंदर अगर अमन हो तो उसके लिए वो इक़दाम लिए जाएं जो कि ड्यूरेबल अमन की तरफ हमें ले जाएं और पीस और प्रॉस्पेरिटी की तरफ ले जाएं। ये बात आपने बिल्कुल दुरुस्त कही कि हम जाहिर है अपना हमसाया तो नहीं बदल सकते, लेकिन क्या हमारा हमसाया ईरान इस वक्त पाकिस्तान से किसी किस्म का कोई रोल अदा या किसी किस्म की कोई सपोर्ट चाहता है? मैं बात कर रही हूँ इस वक्त जो ईरान और अमेरिका के दरमियान जो रिश्ता है उसको बेहतर करने के लिए, उस रिलेशन को या जो उनके मसाइल हैं या जिस किस्म का प्रेशर अमेरिका ने इस वक्त ईरान पर रखा हुआ है, उनके ऊपर सैंक्शंस लगाई हुई हैं। जी, वो रोल तो मेरे ख्याल में ऑलरेडी
वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने वो इंडिकेट कर दिया था, ये जो जंगबंदी है इसमें पाकिस्तान का बहरहाल एक रोल था अमेरिका और ईरान के दरमियान, और वजह भी है, पाकिस्तान इस खित्ते के अंदर एक फैक्टर ऑफ स्टेबिलिटी है। उसके एक तरफ ये अफगानिस्तान है, वो सिचुएशन हम बर्दाश्त कर रहे हैं, फिर ईरान के साथ अगर ये ख़राब हो जाता है तो आप समझिए पूरा खित्ता जो है वो एक जंग की आग में की लपेट में आ जाएगा। तो लिहाजा इसमें पाकिस्तान ने जो अपना रोल अदा किया है वो सामने है, और जिसकी अमेरिका ने भी सराहा है और ईरान ने भी सराहा है। उसकी एक अहम वजह है कि पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी है, वो ईरान के साथ भी, ईरान को पाकिस्तान के साथ कंफर्ट लेवल ज़्यादा है, और अमेरिका भी ये समझता है कि पाकिस्तान जो है एक क्रेडिबल पार्टनर होगा इस सिलसिले में। तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की अहमियत जो है वो वाज़ेह है। अच्छा, और ये जो इस वक्त बाहमी तिजारत का भी जिक्र किया गया कि जिसका हजम जो है वो 10 अरब डॉलर तक मुकर्रर किया गया है, ये किस हद तक मुमकिन होगा? और दूसरी उनकी जो ख्वाहिश है बेल्ट रोड इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट करने की, इसमें हम क्या कर सकते हैं? देखिए, वो गुंजाइश तो ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि थ्रू इनफॉर्मल ट्रेड तो ऑलरेडी हमारी ट्रेड 3-4 बिलियन डॉलर की है। एटलीस्ट कम से कम 2 बिलियन डॉलर का तो पेट्रोल जो है ईरान से हमारे यहाँ स्मगल हो जाता है। वो ठीक है, हमारे FBI की बुक्स में नहीं होगा, लेकिन वो बहरहाल एक तिजारत है और हमसाया मुल्कों के दरमियान इस तरह की। और एक वजह ये है कि ईरान चूँकि अंडर सैंक्शन है तो हमारे बैंक्स भी रिलक्टेंट है जो है बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन के लिए। अगर से हमारा 2017 में एक एग्रीमेंट हुआ था करेंसी स्वैप का, लेकिन वो हमारे बैंक्स चूँकि डॉलर बेस्ड हैं तो इसलिए उनको वो इस तरह से वो आगे नहीं बढ़ सका, वरना तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और बैंक मिली ईरान जो थे, वो बैंक मरकजी ईरान, तो वो उन्होंने ये एग्रीमेंट किया था जिसमें क्वार्टरली वो अपना हिसाब किताब जो है उसको सेटल करते। बहरहाल हैविंग सेड दैट, ममालिक के दरमियान अगर फॉर्मल ट्रेड ना हो तो इनफॉर्मल ट्रेड रहती है। फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड के दरमियान रहता है, यूके और फ्रांस के दरमियान जो लोग वाइन और सिगरेट के आदी हैं वो फ्रांस जाके अपनी गाड़ियों में ये भर के ले आते हैं। ये चीज़ें चलती हैं। पाकिस्तान और ईरान जो है वो कोई एक्सेप्शन नहीं है, इस मामले में हो रहा है। अच्छा, हाँ, अगर बाकायदा तौर पे हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। उसके लिए मेरे ख्याल में पाकिस्तान में रुपी बेस्ड बैंक की ज़रूरत होगी, जो बैंक टू बैंक जिसका ट्रांजैक्शन हो सके। अच्छा, तो दुरानी साहब ये भी बताएगा कि देखिए हमारे एनर्जी की बड़ी ज़रूरियात हैं। एक तरफ अमेरिका जो है वो ऑयल एंड गैस रिजर्व्स के अंदर शराकत दारी के साथ मिलकर उनको टैप करना चाहता है। दूसरी जानिब आपको याद होगा जो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का मसला है, इसको हल किया जा सकता है या नहीं? देखिए, दो एस्पेक्ट हैं इसमें। एक ये कि ईरान से तेल खरीदना, और दूसरा ये है ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन जो है, ईरान अभी तकरीबन 200 किलोमीटर शॉर्ट ऑफ बॉर्डर है, वो उन्होंने किया, उन्होंने बहुत अहम काम किया। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ जो हमारे बॉर्डर से मुल्तान तक जो पाइपलाइन है उसके में इन्वेस्टमेंट के लिए कोई आगे नहीं आया। तो ये तकरीबन 4 से 5 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट है जो होना चाहिए। अगर इन्वेस्टमेंट होता तो बात आगे बढ़ सकती थी, लेकिन हुआ नहीं। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान के पास अभी ऐसे, और या पाकिस्तान के अपने इन्वेस्टर जो हैं वो अभी इस काबिल नहीं है कि वो इतनी रकम या एक कंसोर्शियम बना के इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर सकते हैं। दूसरा ये है कि अमेरिकन दबाव भी अपनी जगह मौजूद है, और लेकिन हमें बहरहाल ये भी देखना चाहिए कि टर्की ईरान से तकरीबन 10-11 बिलियन डॉलर का गैस साल का लेता है, वो भी नेक्स्ट डोर नेबर है वो, तो इसलिए नेबर्स के दरमियान ट्रेड है, उसको करना चाहिए, लेकिन उसके लिए आपके अपने खुद जो है तैयारी होनी चाहिए, आप खुद इस काबिल हो कि वो पाइपलाइन ले कर सकें। दूसरा, ईरान से ऑयल ख़रीदना जो है वो एक वजह है कि पाकिस्तान नॉर्मली जो ऑयल है वो डेफर्ड पेमेंट पे लेता है, जो कि हमें सऊदी और यूएई और कुवैत से अवेलेबल होता है। ईरान जो है वो डेफर्ड पेमेंट पे नहीं देता, रशिया का भी ऐसे ही, वो भी डेफर्ड पेमेंट पे नहीं देता। तो इसलिए हमारे पास ये गुंजाइश ज़रा कम रहती है ईरान से डायरेक्ट ऑयल लेने की। और दूसरा ये है कि 98 में प्रपोजल थी कि ईरान मुल्तान में ऑयल रिफाइनरी बनाएगा। वजह यह है कि हर मुल्क के ऑयल की जो एक अपनी केमिस्ट्री है, तो लिहाजा उसके लिए दैट ऑयल स्पेसिफिक रिफाइनरीज चाहिए होती, वो हमारे यहाँ अभी नहीं है। तो
since वो 98 से प्रपोजल अभी तक इट्स ऑन पेपर्स आगे नहीं बढ़ा। सर रशिया के ऑयल के साथ नहीं। सर देखिए, रशिया की एक तो बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा वो केमिस्ट्री कि वो हम रिफाइन करके हमारी रिफाइनरीज के अंदर यूजेबल हैं भी कि नहीं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो भी हाल में हमने अमरीकी सदर को नरेंद्र मोदी को डांटते हुए भी देखा और भारत से नाराजगी की वजह भी बताई कि रशियन ऑयल खरीदते हैं चीप और उसके बाद रिफाइन करते हैं, आगे बेचते हैं। अब इज सो फ्री इन एवरीथिंग राइट नाउ, यानी पोजीशन हमारी ऐसी हो गई है कि अगर ये हमारे लिए मुमकिन है, यानी वी हैव दैट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो हम ये सब कुछ कर सकते हैं कि ईरान से चाहे तेल लेना हो, चाहे इस गैस पाइपलाइन को मुकम्मल करना हो। बिल्कुल है। आखिर अभी हम अगर जो ये एक हमने ये तस्लीम किया है कि फैसला किया कि हम अपने ट्रेड को $10 बिलियन तक पहुंचाएंगे, तो वो किस चीज़ से पहुंचाएंगे? क्या वो सेब और कीनू बेच के तो नहीं होगा ना? उसके लिए आप तमाम जो है वसाइल इस्तेमाल करेंगे तो तभी मुमकिन होगा। तो इसलिए वो अपनी जगह मौजूद है, ईरान पे सैंक्शंस अपनी जगह मौजूद है, उसका इम्पैक्ट है, लेकिन हमसाये आपस में ट्रेड करते हैं, उसको आप रोक नहीं सकते। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ दुरानी साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। वक्त हुआ है एक ब्रेक का। जब ब्रेक से वापस हाजिर होंगे तो बात करेंगे उस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की जो कि ऑपोजिशन की जमातों ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से की। वेलकम बैक। ऑपोजिशन जमातों की तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई और उसके बाद हमने देखा कि एक एलामिया भी जारी हुआ। इस एलामिये को अमली जामा पहनाने के लिए क्या लाहे अमल इख्तियार किया गया है, इसी पर बात करते हैं। इन फोकस है मोहम्मद ज़ुबैर साहब, सीनियर सियासतदान, फॉर्मर गवर्नर सिंध। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ज़ुबैर साहब, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो हुई अपोजिशन जमातों की जानिब से और एलामिये में 26वीं आइनी तरमीम के खात्मे समेत दीगर मुतालबात जो सामने रखे गए हैं, अब ये बताइएगा कि उन मुतालबात के बाद जाहिर है कि जिससे बात करनी है या जिस निज़ाम को दुरुस्त करने की आप बात कर रहे हैं, वो निज़ाम जो इस वक्त चला रहे हैं वो तो इस निज़ाम को बिल्कुल दुरुस्त समझते हैं, इसमें किसी किस्म की उन्हें कमी नहीं नज़र आती। मैं बात कर रही हूँ हुकूमत की, वो कहते हैं ये सब चीज़ें तो बिल्कुल ठीक चल रही हैं, इशारे भी बड़े ज़बरदस्त हैं, तो आप लोग तो ऐसी ही सारी बातें कर रहे हैं। पहली बात तो ये, वो उसको दुरुस्त नहीं कहते हैं, वो मजबूरी कहते हैं। और ख्वाजा आसिफ जो कि सीनियर तरीन रहनुमा है PMLN के, डिफेंस मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने ख़ुद एडमिट किया कि इस वक्त जो वो जमहूरियत है 1973 के हिसाब से वो नहीं चल रही, और ये जो सुपर हाइब्रिड सिस्टम है वो चल रहा है और उसमें हम शराकत कर रहे हैं हुकूमत में, जो कि आइन में ऐसी कोई चीज़ दी नहीं गई। आइन बड़ा क्लियर है कि जी आपको किसकी पास क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि अगर ऐसा ही सिस्टम चलता, ये शराकत का हाइब्रिड सिस्टम सन 90 की दहाई से, तो आज पाकिस्तान बहुत आगे होता। तो वो उसको रोकने में सबसे आगे तो मियां नवाज शरीफ थे जो उनके अपने लीडर हैं। कन्फ्रंटेशन तो हर दफ़ा वो उन्होंने ही की, अदरवाइज़ वो हाइब्रिड सिस्टम एक्सेप्ट कर लेते। 1990 में जब वो आए थे पहली दफ़ा वज़ीर आज़म बन के, और फिर 2006 में आपने वो जो साइन किया था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, वो फिर किस सिलसिले में साइन किया था मोहतरमा बेनज़ीर शहीद के साथ, उसमें तो वो वाली चीज़ें कहीं गई थी जो एक स्पिरिट थी 1973 कॉन्स्टिट्यूशन की, और उसको ज़्यादा एलिब्रेट किया गया था इन दी वेक ऑफ दी चैलेंजेस और जो एक्चुअल एक्सपीरियंस 90s में हुआ था, दोनों पार्टीज़ ने फेस किया था। और फिर 2016, 17, 18, 19, 20 में सिविलियन बालादस्ती की फिर कौन सी जंग थी। एक तो ये बिल्कुल वो बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहे हैं, और दूसरे अशारिया भी बिल्कुल गलत कह रहे हैं, कोई अशारिया सही नहीं हुआ। देखिए, आपने रद्द-ए-अमल तो देखा होगा ना हुकूमत की जानिब से। अता तारड़ साहब ने कहा कि अपोजिशन जो है वो सिर्फ तनकीद बराए तनकीद करती है। वो एक ऐसे मौके पर बात कर रही है जब ईरानी सदर का विज़िट भी होने वाला था, उस वक्त जिस वक्त आप लोगों की APC हुई थी। और साथ ही इरफान सिद्दीकी साहब, उनसे मैंने सवाल अपने ही प्रोग्राम में पूछा कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने तो APC में आज ये कहा है, तो उन्होंने कहा मोहम्मद ज़ुबैर किस पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं। यानी कि वो ये कहना चाह रहे थे कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में जो जमातें जिनको हम अपोजिशन कह रहे हैं, उनमें से एक जमात ज़रूर है जो एक बड़ी अपोजिशन है, बकिया तो वो किसी को मान ही नहीं रहे एज ऑपोजिशन।
اب یہ تو دیکھیں نا، اصل میں میرے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ میں اگر کوئی پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں اور اس کے بعد بھی جب آل پارٹیز کانفرنس کے آئی تھنک پہلے دن کے اینڈ پر ایک PRY پر پروگرام میں وہ جواب یہ نہیں دیتے، وہ یہ کہتے ہیں یہ پہلے کیا بات کرتے تھے، یہ کس کو ریپرزینٹ کرتے. بھائی آپ یہ جو میں نے باتیں کی تھیں اگر وہ اس کا جواب دیں تو دیٹ وڈ بی بیٹر. اینڈ میں ویسے آپ کی وضاحت کے لیے نادیہ بتا دوں، اور میرا خیال ہے وہ صحیح طریقے سے اس چیز کو اجاگر نہیں کیا گیا. یہ جو آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی، اس کا جو پلیٹ فارم ہے، دس از بینگ گیون اے پرماننٹ اسٹرکچر، اوکے. اور اس کو آپ زیادہ آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ اس میں تمام اپوزیشن جماعتوں کا پلیٹ فارم ہے. اس کے چیئرمین ہیں، وائس چیئرمین ہیں، اس کے جنرل سیکرٹری اسد کیسر صاحب ہیں، مصطفیٰ کوکر اس کے وائس چیئرمین ہیں، اور بھی ابھی پوزیشنز آپ اگلے چند دنوں میں دیکھیں گی. تو ہم یہ میسج یہ دے رہے ہیں کہ اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ PTI. وہ اس کو تو حکومت کہہ دیتی ہے نا کہ وہ تو دہشت گرد ہیں، May 9 والے ہیں، فلانا ڈھماکا. اٹ از اباؤٹ آل اپوزیشن پارٹیز اینڈ انڈیویژلس جو اس وقت سمجھتے ہیں، اور جو جن کی کوئی آواز ہے یا آواز پہنچا سکتے ہیں عوام تک، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو نظام ہے یہ سسٹینیبل نہیں ہے. اس کی بنیاد ہی غلط ڈلی تھی 2024 کے ایک ریگڈ الیکشنز کے تھرو، اور پھر اس کے بعد جو آئین کا حشر نشر کیا 26ویں امینڈمنٹ، یا میڈیا کا گلا گھونٹا کیا پیکر لاز کے بعد، اور جس طرح سے پھر جوڈیشری فیصلے کرتی ہے، چاہے وہ ریزرو سیٹس کے حوالے سے تھے یا May 9 کے حوالے سے تھے. کون سی چیز صحیح ہو رہی ہے؟ اور یہ کہنا کہ ایرانین پریزیڈنٹ کے آنے پر، تو وہ آپ ہسٹری بکس پڑھیں، جب وہ پریزیڈنٹ ایوب وہاں امریکہ جا رہے تھے یا کوئین الزبتھ یہاں آ رہی تھی، تو وہ اس وقت کی اپوزیشن کو حکومت والے اس چیز پر وہ کہہ رہے تھے کہ جی تانے دے رہے تھے کہ جی اس وقت کوئین الزبتھ آ رہی ہیں اور آپ کو ملک کا خیال نہیں ہے، اور پریزیڈنٹ ایوب وہاں جا رہے ہیں. بالکل خیال نہیں کرنا چاہیے تھا کوئین الزبتھ کا. اگر دورہ اگر کینسل بھی ہونا ہوتا تو، اور وہی آج ہی کی بات ہے، اس بیسس پر آپ لوگوں کو نہیں پیچھے دھکیل سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ درست کہہ رہے ہیں کہ اس بیسس پر نہیں دھکیل سکتے. اب دیکھیں، آپ نے کہا نا کہ یہ ایک پلیٹ فارم ہے، اس میں اپوزیشن کے انڈیویجولز، پارٹی، سب کے سب اس میں شراکت دار ہیں. باتیں آپ نے عوام تک بھی پہنچائیں، آپ لوگوں نے پوائنٹ آؤٹ کیے. لیکن جب اپوزیشن کوئی چیلنج پٹ اپ نہیں کرتی کسی بھی حکومت کے لیے، کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں بلڈ اپ کرتی، تو حکومت تو سکون میں رہتی ہے. یعنی ماضی میں ہم نے دیکھا کس طرح سے تحریک انصاف اور طاہر القادری صاحب نے کیا، مذاکرات کی میز پر لانا پڑا نا سب کو. اسی طرح سے TLP جب PMLN کی حکومت تھی، کس طرح سے انہوں نے دھرنا دیا کہ ایسا پریشر بلڈ کیا کہ بات چیت کرنی ہی پڑی. اینڈ اگین وہ 126 دن کا جو دھرنا ہوا تھا، اس میں بھی کسی حد تک ایک پریشر تو بلڈ اپ ہوا تھا. یہاں پہ تو ایسا لگتا ہے کہ APC ہوتی ہے، اعلامیے جاری ہوتے ہیں، پھر سنجیدگی سے آپ کو کیوں لے گی حکومت؟ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، لینا تو چاہیے. یہ تو بالکل دیکھیں نا، اگر کوئی زور بازو سے اور اس وجہ سے کہ ڈرا کے دھمکا کے اور لوگوں کو بالکل خوف زدہ کر کے پکڑ دکڑ کر کے جو ماحول رہا ہے پچھلے 3 سال، تو بالکل خاموش رکھ سکتی ہے، اور اس قسم کا پریشر بلڈ کرنے میں ناکام رہی ہے اپوزیشن، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن نادیہ، ہماری ہسٹری میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک کوئی چنگاری اٹھتی ہے، اس کے بعد سب کچھ بدل جاتا ہے. سو اپنی طرف سے کبھی بھی ایسی حکومت کو تسلیم فار دا لیک آف ایفرٹ نہیں ہونا چاہیے کہ جی ایفرٹ ہی نہ کرنے کی کوشش کی جائے. جب بھٹو صاحب کو پھانسی بھی دے دی تھی، اس سے بڑا تو جرم نہیں ہوا نا آج تک پاکستان کی تاریخ میں. اور پیپلز پارٹی سب سے بڑی پولیٹیکل جماعت تھی، تو 1979 سے لے کے 86 87 88 تک کیا کر لیا تھا بے نظیر نے یا نصرت بھٹو صاحبہ نے؟ کسی نے کچھ نہیں کیا تھا. مطلب حکومت ضیاء الحق بیٹھے تھے، لیکن was he the representative of the people of Pakistan? No, he wasn't. اور اسی طرح سے ہسٹری میں مختلف اوقات میں وہ دبانے سے ڈرانے سے بالکل کامیاب ہوئی ہیں. اب اس کا جو سلسلہ ہوتا ہے یہ نہیں ہمیں پتہ ہوتا. جو میرا ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ جب آپ اس طرح سے قبضہ کر کے بیٹھتے ہیں تو چینج ڈیفائنڈ نہیں ہے.
वो 6 महीने में हुकूमत को गिराने में कोई कामयाब हो जाए, 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में। प्रॉब्लम ये होता है कि जब वो होगा तो एक इम्प्लोजन होगा, और उसके ये जो आजकल हुकूमत में ये इनमें से कोई भी नुकसान दे नहीं होगा। जो नुकसान जो उठाएंगे वो पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम उठाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी जो उसके बाद होता है उसको फिर सबको ठीक करना पड़ता है। जैसे हमारे पिछले अदवार में इतने डेकेड्स में यूब खान गए तो 5 मिनट के बाद आइन गिर गया, फिर आपको दोबारा एक आइन बनाने की ज़रूरत पड़ी, और इसी तरह से मुशर्रफ साहब ने अपना एक सिस्टम बनाया, फिर इसी तरह से ज़ियाउल हक ने एक अपना सिस्टम बनाया। ये सिस्टम चल नहीं सकता। ये जो 26वीं अमेंडमेंट है जिसमें जुडिशरी इज सबसर्विएंट टू द एग्जेक्टिव, मतलब इससे ज़्यादा तौहीन क्या हो सकती है जजेस की कि उनके फैसले कि कौन कौन से बेंच में बैठेगा वो एग्जेक्टिव करे, और वो वाली ये एग्जेक्टिव which is not representative body of the people of Pakistan, वो फैसले कर रही है कि कौन सा जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे बैठेगा, कौन चीफ जस्टिस बनेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें क्लैरिटी की जरूरत है। देखें, एक पहले आपने क्योंकि 26वीं का जिक्र किया तरमीम का, इसी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पर असद कैसर साहब का आपने जिक्र किया, तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करते हैं। ये 26वीं आईनी तरमीम के उन मराहिल में आखिर तक शामिल थे, ये आप भी जानते हैं। इसी 26वीं आईनी तरमीम के तहत जो भी इस वक्त अदल का निज़ाम है वो राइज है, रिज़र्व सीट्स का फ़ैसला आता है, उसके बाद फिर वो सेनेट के इलेक्शंस होते हैं, और किस तरह से PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बैठ करके खैबर पख्तूनख्वा की सेनेट की नशिस्तों के लिए बिल्कुल एक फॉर्मूला भी तैयार हो जाता है। सो ये ऐसा लगता है कि पिक एंड चूज़ हो रहा है कि इफ़ इट सूट्स मी मैं बिल्कुल तैयार हूँ, इफ़ इट डजंट सूट मी तो कोई बात नहीं, बकिया चीज़ों के लिए हम ज़रूर आवाज़ उठाएंगे। नादिया, आई डोंट सी इट दैट वे। देखें, आप किसी को दीवार से लगा दें, आप उसको बिल्कुल उसकी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद करते हैं, उसके बाद वो एक फ्री विल से तो नेगोशिएट कोई कर ही नहीं सकता। वो अगर उससे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी वो एक नॉर्मल अच्छे फैसले करेंगे एक ऐसे माहौल में जिसमें वो डिबेट कर सकें, डिस्कशन करें बग़ैर किसी दबाव के, बग़ैर someone going after them, डराना धमकाना, पकड़ दकड़, 10 साल की कैद भी हो सकती है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। सो एक पॉलिटिकल पार्टी को जब आप इतने बुरे तरीके से दबाते हैं, एंड प्लीज़ अंडरस्टैंड, मैं ये बहुत दफ़ा कह चुका हूँ इन डिफेंस ऑफ PTI कि बिल्कुल वो आपने कुछ एग्जांपल्स दिए जो सही हैं, लेकिन आप एक पॉलिटिकल पार्टी जो कि ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है, इट्स द ओनली फेडरल पार्टी टुडे, उसमें आप उनके सीनियर तरीन लोगों को सियासत छुड़वा दें गन पॉइंट पर, और बाकियों को उठा के आप अंदर बंद कर दें, और फिर सजाएं और फिर आम वर्कर्स को पकड़ धकड़ घरों में छापे और ये वो, और उसके बाद एक्सपेक्ट करें कि वो फैसला साजी में बेहतरीन फैसले करेगी। ये कांग्रेस से तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन इंडिया, या आजकल कंजर्वेटिव पार्टी ऑपोजिशन में है UK में, या डेमोक्रेट्स ऑपोजिशन में US में, जहां आपके ऊपर कोई इस किस्म की तलवार नहीं लटकी होती कि आपके बेटे को उठा लेंगे, या जैन कुरैशी को आपने वो किस तरह से पार्लियामेंट से उठा लिया था, फिर नेगोशिएट किया, दबाव डाला गया। अभी यही तो इश्यूज़ हैं। इसी को तो हम कह रहे हैं कि इस तरह से फैसला साजी नहीं होती है, डराओ धमकाने से और किसी को फोर्स करने से कि आप पॉलिटिकल पार्टी भी छोड़ें, आप पॉलिटिक्स भी छोड़ने का ऐलान करें। ये कभी एग्जांपल्स हमें शीरी मज़ारी इज़ अ क्लासिक एग्जांपल, असद उमर इज़ अ क्लासिक एग्जांपल। यहाँ अगर कोई और बैठ के ये फैसले कर रहे हैं कि पॉलिटिक्स भी कोई और कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता, उसके बाद हम ये भी एक्सपेक्ट करें उस पॉलिटिकल पार्टी से जिसका चेयरमैन भी अंदर बनता है, वाइस चेयरमैन भी अंदर बनता है। आई मीन सलमान अकरम राजा वाज नॉट इवन इन पॉलिटिक्स। ठीक है, तो इसका मतलब असद उमर साहब को और शीरी मज़ारी साहिबा को बाकायदा सियासत करने से रोका गया जबर से। नहीं तो आप बता दें कि वो ऐसे ही बैठे बैठे उन्होंने कहा मुझे नहीं दिल कर रहा सियासत करने का, ऐसे ही बैठे बैठे कर लिया। शीरी मज़ारी की तो एग्जांपल हमने देखी है, अंदर बंद किया, एक दफ़ा बेल हुई, बेली हैड शी स्टेप आउट ऑफ द जेल, उनको दोबारा किसी दूसरे केस में कर लिया, फिर तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा। अभी आप कर क्या रहे हैं? व्हाट हैज़ शी डन? एक पढ़ी लिखी अभी आरिफ अलवी हैं, डॉक्टर आरिफ अलवी हैं, वो बाहर बैठे हैं, उनके लिए यहाँ तैयार बैठे हैं उनको सजाएं देने के लिए, डराने धमकाने के लिए, उनकी फैमिली के साथ जो हो रहा है। आई मीन व्हाट इज़ दिस? एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा बेहतरीन आदमी, आप उनकी पॉलिटिक्स से बिल्कुल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रख सकते हैं, बट इट्स राइट नाउ इट्स नॉट
تو زبیر صاحب پھر یہ بتائیے نا کہ یہ جو تحفظ آئین پاکستان کا پلیٹ فارم ہے، اس میں یہ جو اعلامیہ جاری ہوا ہے، اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کیا لاہ عمل آپ لوگوں کا آگے سوچا گیا ہے؟ کس طرح سے اس کو آگے لے کر چلیں گے کہ واقعی حکومت جو ہے جس کو کہتے ہیں نا کہ پریشر بھی ہوگا اینڈ یو پٹ اپ اے گڈ چیلنج؟ اچھا، یہ تو میں اس لحاظ سے کہہ سکتا ہوں کہ دس از دا فرسٹ ٹائم آئی واز پارٹیسپیٹنگ اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو پلے اے رول ان دیٹ ناؤ ویری افیکٹولی. میں یہ بتا دوں، یہ میرا ہمیشہ سے پوائنٹ آف ویو تھا. ابھی بھی وہاں اس کانفرنس کے دوران جو سائٹ پر بیٹھ کے باتیں بھی ہوئی ہیں کہ یہ ایک ون ٹائم ایک نہیں ہوتا کہ جی آپ اسلام آباد بلا لیں اور سارے پاکستان سے لوگوں کو اور ان کے اوپر چاہے گولیاں چلیں، پکڑ دھکڑ ہوئے، کنٹینرز لگیں اور ہم حکومت کو گرانے کا سوچیں. دیٹ واز اے پاسبلٹی، اٹ ہیز ناٹ ورکڈ، بیک فائر ہوا ہے. اب 26 نومبر اٹھا لیں، دوسرے اوکیزن اٹھا لیں. اپوزیشن کا کام یہ ہوتا ہے کنسسٹنٹلی ٹو یوز آل فورمز، آل پلیٹ فارمز، اور اس کو ریلینٹلیسلی حکومت وقت کی جو پالیسیز ہیں انہوں نے جو کیا ہے، جس طرح سے وہ آئے ہیں، تمام چیزیں ڈومیسٹک لیول پر، گلوبل لیول پر، انٹرنیشنل لیول پر، ہر فورم میں لیگل کمیونٹی، لائرز کے پاس جا کے، فارمرز کے پاس جا کے، اسٹوڈنٹس کے پاس جا کے، رائٹ ونگ پارٹیز کے پاس جا کے، لیفٹ ونگ پارٹیز کے پاس. اینڈ دس از اے پروسیس اینڈ وی بلیو کہ جب جتنا اسٹرانگ آپ پریشر ڈالیں گے، ان کی نشانیاں کریں گے کہ کیا کیا چیزیں خراب ہیں، آپ کو پھر امید آپ لگا سکتے ہیں. لیکن ایفرٹ ہی نہ کریں تو اس کا تو کوئی کچھ نہیں. دیکھیں، ہم لوگوں کے پاس کوئی بندوقیں تو ہے نہیں کہ ہم لڑنے باہر نکل جائیں. ہمارے پاس کیا چیز ہے؟ ایک اپنی عقل کے مطابق ہم آرگومنٹس دے سکتے ہیں. آپ جیسے جس طرح پلیٹ فارم ہے اس میں جا کے بات کر سکتے ہیں. پرنٹ میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، جلسے ہیں، جلوس ہیں، ریلیز ہیں، اینڈ واٹ ایور. تو اس طرح سے آپ اپرائز کریں گے. لڑا تو نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے زبیر صاحب، آخر میں صرف یہ بتائیے گا کہ 5 اگست کو جو پاکستان تحریک انصاف کا اپنا احتجاج ہے، اس میں کیا آپ سب لوگ شامل ہوں گے اس پلیٹ فارم میں جتنے لوگ موجود ہیں؟ وہ پی ٹی آئی کا ظاہر ہے اپنا ابھی فیصلہ ہے، اور اس میں وہ کوئی 5 اگست، لیٹ می کلیریفائی، از ناٹ لائک دا کال جیسے نومبر 26 کی کال تھی. یہ اپنے اپنے شہروں میں، اپنے اپنے قصبوں میں جو بھی احتجاج ہوگا باہر نکلیں گے، ریلیز نکالیں گے، جلسے جلوس کریں گے. اگر حکومت ان کو اجازت دے گی اور حکومت نے پکڑ دھکڑ جتنی کرنی ہوگی وہ کرنا شروع کرتی ہے. ظاہر سی بات ہے، this is unfortunate، ڈرایا بھی جاتا ہے. But what about the other opposition parties that are present on تحریک تحفظ آئین پاکستان پلیٹ فارم؟ آپ لوگ جا رہے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں جہاں بھی ہو؟ نہیں، سپورٹ تو ہم کرتے ہیں. we wish them the very best. دیکھیں، میں نے کہا نا کہ یہ جو آل پارٹیز کانفرنس ہے، یہ آل پارٹیز انکلوڈ پی ٹی آئی. اسد کیسر صاحب اس کے سیکرٹری جنرل ہیں، بیرسٹر غور. ٹھیک ہے، لیکن ایک ہوتی ہے اخلاقی حمایت کرنا اور ایک ہوتی ہے عملاً جا کر حمایت کرنا. یہ میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ ان دونوں. So like I said کہ جی this is a process which has just started. August 5th is not the end date. اگست 15 کو بھی کچھ ہو سکتا ہے اور سپتمبر میں بھی کچھ ہو سکتا ہے، اکتوبر میں بھی. سو وہ جس طرح سے اس کو افیکٹولی ہم استعمال کر سکیں گے. آئی ڈو ایگری کہ یہ جب کریٹ ہوئی تھی تو اس کی افیکٹونیس اتنی نہیں تھی. جو مقصد تھا کہ کوآرڈینیشن کرنا، پی ٹی آئی کو بھی اس پلیٹ فارم میں لے کے آنا، پی ٹی آئی از ٹوٹلی کمیٹڈ ناؤ ان دس تھنگ. تو اس کو پھر ساتھ لے کے کچھ اسٹرگل کو پھر بنیاد بنائیں گے. ابھی تو آلریڈی پی ٹی آئی نے اناؤنس کر دیا تھا. لیٹس سی، we wish them very well. تھینک یو سو مچ زبیر صاحب فار بینگ ود اس آن دا شو. وقت ہوا ہے گا جب بریک سے واپس حاضر ہوں گے تو بات کریں گے خیبر پختونخوا کے حوالے سے، جہاں پہ اس وقت جرگے مختلف اضلاع میں ہو رہے ہیں. ویلکم بیک. خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں جرگوں کا آغاز ہو چکا ہے، اور ڈان کی رپورٹ کے مطابق ضلع باجوڑ میں جرگے میں آخری اطلاعات تک دہشت گردوں نے شہری علاقے چھوڑنے کی مشروط آمادگی کا اظہار بھی کیا ہے. اسی سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں سابق گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی صاحب. JUI سے آپ کا تعلق ہے. بے حد شکریہ فار جوائننگ اس. غلام علی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں، جب آپ بھی گورنر تھے آپ کہتے تھے کہ مختلف اضلاع ایسے ہیں جہاں پر شام 5 بجے کے بعد سے عوام باہر نہیں نکل سکتے، اب یہ جو جرگوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ امن قائم ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ.
دیکھیں بحیثیت گورنر بھی میں یہی کہہ رہا تھا اس وقت بھی کہ ہمارے قبائلی اضلاع میں یہ جس طریقے پر مرج ہوئے تھے وہاں کے لوگ کافی پریشان تھے اور ان سے جو وعدے کیے گئے تھے وہ بھی پورے نہیں ہوئے، اور شام کے 5 بجے کے بعد ہمارے جتنے بھی لکی مروت، بنو، ٹانک، وزیرستان، اپر وزیرستان اور باجوڑ، ممن ایجنسی، ان علاقوں میں امن و امان کی بہت بری حالت تھی، اور وہاں پہ لوگ جو ہیں جو مشران تھے، جو ہمارا جرگہ سسٹم تھا، جو ملکان تھے، ان کو بھی حکومت نے کچل دیا اور انہوں کو بغیر کسی سسٹم کی عدالتی نظام وہاں گیا، اور عدالتی نظام نے مزید پیچیدگیاں پیدا کی، کیونکہ جرگے وہاں ہوتے تھے، ملکان وہاں ہوتے تھے، ایک رسم و رواج تھا، اس رسم و رواج پر وہ چل رہے تھے، اور ہم نے اس وقت بھی بحیثیت جمعیت علماء اسلام کہ یہ مرج جو ہو رہا ہے یہ قوم سے پوچھا جائے، ایک ریفرینڈم کرایا جائے، اپنا ان کو الگ حیثیت دی جائے، ایک صوبہ دیا جائے۔ اب پوزیشن یہ ہے کہ آپ نے باجوڑ میں دیکھ لیا، ہمارے 100 سے زیادہ لوگ ایک دن میں شہید کیے گئے، پھر جلسوں میں، پھر ابھی NP کے، جماعت اسلامی کے اور ان لوگوں کے شہید کیا جا رہا ہے۔ تو اس کا ایک ہی علاج ہے کہ حکومت سد کے دل سے تمام، یعنی حکومت، اسٹیبلشمنٹ، مشران، سیاسی جماعتیں بیٹھ لے اور ایک فیصلہ کر لے اور بامقصد مذاکرات کرے۔ یہ آپریشن جو ہے میرے خیال میں اس کا علاج نہیں ہے۔ آپریشن تو 2007 سے ہو رہا ہے، لیکن کیا اس سے دہشت گردی ختم ہوئی یا دہشت گردی زیادہ ہوئی؟ یہ ملک ہمارا ہے، یہ ریاست ہمارا ہے، یہ عوام ہمارے ہیں، اور حکومت اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو تحفظ فراہم کریں۔ اب تحفظ کے اصول ہوتے ہیں، میرے ذہن میں ایک ہوگا، حکومت کے ذہن میں ایک ہوگا۔ ابھی تو اس وقت ہمارا صوبائی حکومت، وفاق، اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ نہیں۔ وزیر اعلیٰ صاحب ہر صبح شام دوپہر ایک بیان دیتے کہ میں آپریشن نہیں مانتا ہوں، نہیں، لیکن اب تو دوسری ایپیکس طرف کمیٹی کا آپریشن ہو رہا ہے، مذاکرات ایک منٹ کے بھی کوئی اثر حاجی نہیں ہو غلام رہا علی ہے۔ صاحب تو اس لیے بہتر ہے جو ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا اس کے بعد تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے لیے آمادگی ظاہر کر دی نا، وہ لیکن اگلے دن اور آج بھی اخبارات میں بیان ہے کہ میں آپریشن نہیں مانتا۔ دیکھو اس طرح کی باتیں جو ہیں یہ ریاست اور ریاستی اداروں کی کمزوری ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپریشن نہ ہو، تمام سیاسی جماعتیں، یعنی جمعیت علماء اسلام بھی کہتی ہے، جماعت اسلامی بھی کہتی ہے، NP بھی کہتی ہے کہ آپریشن نہ ہو، باقی جماعتیں بھی کہتی ہیں۔ تو میرے خیال میں ایک بامقصد مذاکرات ہو، آپریشن میں وہ لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ بے گھر ہوتے اس کے لیے کیا انتظام ہے؟ ان بچوں کو، ان بہنوں کو، ان ماؤں کو، ان بزرگوں کے لیے کیا انتظامات ہے کہ ہم ان کو آپریشن کے نام پر گھر سے نکالتے ہیں؟ تو اچھی بات یہ ہے کہ امن کے لیے ایک متفقہ ایجنڈا بنایا جائے، اور تمام سیاسی جماعتیں بشمول حکومت اور وفاقی حکومت اور ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ بیٹھ جائیں۔ یہ بھی اس ریاست کا حصہ ہے، ہم بھی اس ریاست کا حصہ ہے، اور امن کے لیے چاہے اچھی تجویز اسٹیبلشمنٹ کی ہو، سیاسی جماعتوں کی ہو، حکومت کی ہو، وہ بہتر ہوگا۔ اچھا، لیکن حاجی غلام علی صاحب یہاں دیکھیں ایک زاویہ بالکل آپریشن کا یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ نقل مکانی کرنی پڑتی ہے، لوگ پریشان ہوتے ہیں، لیکن جو دوسرا زاویہ ہے جو انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ دہشت گردی کو کیسے پھر ختم کیا جائے، اس ناسور کو کیا دہشت گردوں سے بیٹھ کے مذاکرات کیے جائیں گے؟ دیکھیں ہم خود چاہتے ہیں کہ امن نہ ہو تو ترقی نہیں ہو سکتی، صنعتی اور تجارتی ترقی نہیں ہو سکتی، لوگوں کو تحفظ ہوتا ہے، یہ ہم چاہتے کہ ہو۔ لیکن دیکھیں ہمارے ایک بہت بڑی بہادر فوج ہے، انٹیلیجنس ادارے ہیں، اور ہمارے بہت بڑے یعنی ایک مضبوط پولیس سسٹم ہے۔ تو اس میں اگر ہمارے انٹیلیجنس کے ادارے ان دہشت گردوں کو اس نظر سے ان کو
देख नहीं सकते तो क्या ऑपरेशन में घरों से निकाल कर उनको कुछ मिल जाएगा? इसलिए अपने इंटेलिजेंस बेस को मजबूत करना चाहिए और हमें अपने फौज पर, अपने पुलिस पर फख्र है और हमें चाहिए कि इस सिलसिले में अगर वो जो ताउन मांगते हैं करें और इस दहशतगर्दी से अपने सूबे को, अपने डिस्ट्रिक्ट को, अपने अवाम को तहफ़्फ़ुज़ दिलाएं। अगर हुकूमत इसमें नाकाम होती है तो फिर तो एक बगावत उभरेगी और मेरे ख्याल में हमारा मुल्क इस वक्त किसी भी इस किस्म के जज्बाती या जो एहसासात लोगों में है उसका मुतमिल नहीं हो सकता। अमन सबकी ख्वाहिश है, मेरा ख्याल हुकूमत की भी ख्वाहिश होगी, हमारे फौज की भी ख्वाहिश होगी, हमारे पाकिस्तानियों की भी ख्वाहिश है और हम कहते हैं कि अमन कायम हो और उसके लिए तरीक़ाकार सूबाई हुकूमत के पास इंटेलिजेंस इदारे हैं, हमारे फौज के पास इंटेलिजेंस इदारे, वफाक के पास है, वो बैठ कर इस पे बात करें। ठीक है, जो सूबाई हुकूमत है वो बार बार ये कहती है कि वो अमन कायम कर सकती है और पुलिस और सीटीडी मिलकर के जो है वो इन दहशतगर्दों से निमट सकती है। आप समझते हैं कि इतनी कैपेसिटी बिल्डिंग कर ली गई है खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस और सीटीडी की? मेरे ख्याल में ये अकेली सूबाई हुकूमत का काम नहीं, ठीक, और ना उसमें ये कामयाब हो सकते हैं। इसलिए अगर सूबाई हुकूमत का काम होते हैं तो मैं बड़े महाजरत के साथ, बड़े दुख और अफसोस के साथ कहता हूँ कि जब भी हम हर सुबह पिछले 1 साल से अगर आप पेशावर के अखबारात, बड़े अखबारात जो हैं वो उठा दे तो उसमें तकरीबन 70-80 लोगों को टारगेट किया होता है मामूली मसलों पर। तो मेरे ख्याल में सूबाई हुकूमत इंडिपेंडेंट ये काम नहीं कर सकती। वफाक, सूबाई हुकूमत, हमारे इंटेलिजेंस इदारे, सीटीडी, फौज मिलकर इसके लिए कोई लाएमल तय करे। बहुत बहुत शुक्रिया हाजी गुलाम अली साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। इसी के साथ वक्त हुआ एक ब्रेक का। जब ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे तो हज पॉलिसी 2026 और वो तमाम लोग जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के तहत हज के लिए जा रहे थे 2025 में लेकिन नहीं जा सके, उन पर क्या फैसला किया गया है, इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। साल 2025 में निजी स्कीम के तहत हज से महरूम रहने वाले आज़मीन के मामला तय पा गए हैं। इस पर बात करते हैं। इन फोकस है नासिर खान साहब, चेयरमैन हज ऑर्गेनाइजर्स एसोसिएशन पाकिस्तान होप। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। नासिर खान साहब, फरमाइएगा कि जो निजी स्कीम के तहत 2025 में हज के लिए नहीं जा सके थे लेकिन उन्होंने अपने पैसे भी दे दिए थे, अब उनके लिए क्या तय पाया है? जी शुक्रिया नादिया नकी साहबा। जो पिछले साल हमारे साथ जिनकी पेमेंट आ चुकी थी इस साल वो हमारे साथ उसी पैकेज में जाएंगे और जो हुजाज इकराम ने हमारे से रिफंड ले लिया था तो वो अभी नए पैकेज के साथ जाएंगे। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा कि जितने लोग आपके पिछली स्कीम में थे और जिनके पैसे अभी तक फंसे हुए हैं, ये कितनी तादाद है इन लोगों की? ये तकरीबन 41,000 की तादाद रह चुकी है। बाकी हमने 20-21 हज़ार को रिफंड कर, यानी 20-21 हज़ार को आप रिफंड कर चुके हैं और 41 हज़ार वाले जो हैं वो पिछले यानी हज 2025 में जितने अखराजात थे उसी पर जाएंगे। चाहे नासिर साहब हर साल क्योंकि अखराजात में इजाफा होता है, चाहे इजाफा भी होगा, ये तय है कि उनसे नहीं लिया जाएगा। जी बिल्कुल, हम अपने हुजाज इकराम से कमिटेड है उस बात पे कि बेशक इजाफा हो जाए तो हम उनको इसी उस पे लेके जाएंगे पिछले वाले पैकेज पे। अलबत्ता कि जो एयरलाइन का डिफरेंस कुछ आएगा तो अगर वो डिफरेंस ज्यादा आता है तो वो उनसे चार्ज किया जाएगा, बाकी सारा पैकेज वही रहेगा। ठीक है, यानी एयर फेयर जो है उसमें अगर डिफरेंस आया तो वो लिया जाएगा और यकीनन इस पैकेज के अंदर एयर फेयर, लॉजिंग, बोर्डिंग सारी चीजें होती होंगी ना नासिर साहब? जी जी। तो फिर एयर फेयर क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें तो ये पता चला था कि वजारत मजहबी उमूर के साथ मामलात ये तय पाए हैं कि उनसे बिल्कुल भी 1 रुपया भी ज्यादा अब नहीं लिया जाएगा। जो होना था वो हो गया। इस साल उन्होंने इंशाल्लाह हज पे जाना है। इंशाल्लाह हम उसी पैकेज में उनको लेके जाएंगे। लेकिन ये बात स्टैंडिंग कमेटी में हुई थी उन बबी साहब से, उन्होंने भी कहा था कि अगर एयरफेयर का बढ़ता है किराया, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो किराया बढ़े। ठीक है, अब नासिर साहब आ जाते हैं हज पॉलिसी 2026
اور حج کے لیے جو کوٹا ہے اس بار کیا پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کی تیاری مکمل ہے؟ ایمپل وقت ہے؟ وہ جو ساری آپ کی شکایتیں تھی کہ ہمیں یہ وقت نہیں دیا گیا، دیر سے کھولا گیا، وہ سارے مراحل اب اس بار تو ان پلیس ہے نا کہ لوگوں کو مسائل نہ ہوں، آخر میں وہ بیچارے نہ رہ جائیں حج کی سعادت سے؟ جی بالکل، ہم بالکل ہر طرح سے ریڈی ہیں، اور ہم جناب جو ہمارے فیڈرل منسٹر وزارت مذہبی امور سردار محمد یعقوب صاحب ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں اس سال گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ بکنگ کی اجازت دے۔ اچھا ٹھیک ہے، ہاں کیونکہ پہلے آپ لوگوں کی شکایت یہ تھی کہ حکومت نے پہلے اپنے لیے اوپن کی ہے اور اس کے بعد میں۔ اچھا یہ جو خبر آئی تھی حج 2026 کے حوالے سے کہ وہ جو کہ رجسٹرڈ نہیں ہیں، اب ان کے لیے بھی کل سے جو ہے وہ ایک ونڈو اوپن کی جا رہی ہے کہ وہ اپنی رجسٹریشن کرا سکتے ہیں، یہ کیا معاملات ہیں جو حکومت اس وقت کر رہی ہے؟ یہ حکومت چونکہ سرکاری حجاج کے لیے وہ انہوں نے میرے خیال میں 2-3 دن میں وہ اپنا اعلانات کر رہے ہیں اور بینکوں کے ذریعے وہ اپنی بکنگ کر رہے ہیں، تو وہ اپنے گورنمنٹ کے جو حجاج ہیں ان کی، کیونکہ یہ سننے میں آ رہا تھا کہ کوٹا میں ابھی بھی اس مرتبہ لگتا ہے کہ بہت سارے کوٹا جو ہے وہ خالی نہ رہ جائے، اس لیے یہ دوبارہ سے رجسٹریشن اوپن کی جا رہی ہے۔ نہیں، کوٹا تو انشاءاللہ چونکہ ہمارے پاس تو آلریڈی 41,000 حاجی بک ہے اور 60,000 ہمیں الاؤ ہے اس دفعہ کوٹا کے لیے، تو ہماری پرائم منسٹر جناب محمد شہباز شریف صاحب سے اور اپنے فیڈرل منسٹر جناب سردار محمد یعقوب صاحب سے گزارش ہوگی کہ انہوں نے جو 20% کا کٹ لگایا ہے وہ بیسیکلی جو ٹیکنیکل وہ 34% کا بنتا ہے، تو وہ اگر ہمیں 40-60% پہ الاؤ کر دے تو ان کی مہربانی ہوگی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ 60,000 پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کا اس مرتبہ کوٹا ہے حج 2026 کے لیے، جن میں سے 40,000 وہ ہیں جن کو پچھلے سال ساری مسائل کا سامنا کرنا پڑا تھا، وہ جائیں گے، یعنی اب آپ کے پاس دیکھا جائے تو نئے حجاج پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کے ذریعے صرف 20,000 ہوں گے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، 20 یا 21,000 ہمارے ساتھ ہے۔ صحیح، اور آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اس کوٹے کو تھوڑا بڑھایا جائے؟ جی وہ چونکہ انہوں نے ٹوٹل کوٹے کا 20% ہم پہ کٹ لگایا تھا، اب وہ ٹیکنیکل اگر اس کو دیکھا جائے تو وہ کٹ 34% کا بنتا ہے، ٹوٹل کوٹے پہ انہوں نے لگایا، تو ہم چاہتے ہیں کہ 40-60 کے ریشو سے 40% جو ہے وہ پرائیویٹ کو الاؤ کیا جائے اور 60% جو ہے وہ گورنمنٹ کو الاؤ کیا جائے۔ بہت بہت شکریہ ناصر خان صاحب فار بینگ ود اس آن دا شو۔ اسی کے ساتھ پروگرام ختم ہوتا ہے۔ کم از کم یہ اچھی خبر ہے کہ وہ بیچارے عازمین جو پرائیویٹ ٹورز کے تحت پچھلے سال حج یعنی 2025 کا جو حج تھا اس میں نہیں جا پائے تھے، اب انہی پیسوں میں بغیر ان سے کچھ اضافی رقم لیے حج 2026 میں شریک ہوں گے۔ دیٹس آل فار ٹوڈے، اللہ حافظ۔